अल्हम्दुलिल्लाह हाजरा की शादी की जो है ना डेट फिक्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहन भाई हमारे साथ जुड़े रहना, महीने खान तक आ वैसे लो भी क्योंकि डेट महीने जो डेट मुकर्रर होती है ना ये मंथ खत्म हो गया है। आज 24 डेट है। डेट है। अगर शादी की डेट पक्की करने आएंगे ना अगले मंथ की रखें, वो 17 रखें, 20 रखें, 22 रखें। हाँ। 1.5 महीना हो जाएगा, 2 महीने तो आखिर फर्ज अदा करना तो है ना। फंक्शन होगा हम भी देख लेंगे साथ में। सबा अहमद शाहिद वो भी अपने काम में मसरूफ़ है, वो भी आ जाएगा, उससे भी सलाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर बच्चे सब ठीक है। आप सब बहन भाई की दुआओं से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत व लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहना, हमारी वीडियो फॉलो बात करनी, वीडियो से पिक नहीं करनी। तो माशाल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो हम भी हाज़िर हो चुके हैं। तो बच्चे लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया है माशाल्लाह। तो तबीयत भी साहब की जो है ना आज कुछ बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी खाना वाना भी बना लिया है। तो मैंने कहा चलो बहन भाइयों से जो है ना दुआ सलाम कर ले, गप शप लगा दें। माशाल्लाह मौसम भी अच्छा खासा बना हुआ है। आज धूप भी माशाल्लाह ये देखें अच्छी निकली हुई है, मौसम ठंडे हैं। एक बात बताऊं आप सब बहन भाइयों को कि मेरी जो हाजरा है ना उनका जो हमने रिश्ता दिया था, तो रात ही जो है ना उसकी सास की कॉल आई थी। वो बोल रही थी कि शादी के बारे के आप जो है ना शादी हमें दो। तो आपके भाई को नींद थी, वो लेट नाइट जो है ना उनने कॉल किया। आपको पता है क्योंकि शहरी लोग जो होते हैं ना लेट नाइट सोते हैं। मैं उनको ये जवाब दिया है, मैंने कहा भी आपका भाई सोया है, इंशाल्लाह सुबह होगी, फिर इंशाल्लाह उससे सलाह मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी इंशाल्लाह चलते हैं आपके भाई के पास, तो वो उधर बैठे हैं, उनसे जो है ना दुआ सलाम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाई कैसे हैं? ठीक हैं, फिट फाट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं माशाल्लाह। धूप आज बड़ी मज़े की लग रही है माशाल्लाह, मीठी मीठी धूप है, अच्छी अच्छी। ये उम्मे हबीबा की गुड़िया सुला दिया है ये वो रख के गई है, ये उसकी पोनी भी साथ है। इधर खेल रही थी, इधर खड़ के ना फिर पता नहीं वो चली गई है। अच्छा हाँ, वो खेल रही है उधर। धूप अच्छी खासी निकल रही है। बच्चे आपको पता है धूप पे खेलते हैं सुबह हाँ सुबह। जी, फिर कच्ची मट्टी है, मट्टी में बच्चे मट्टी में ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि वो धूप और मट्टी जो है ना ऐसे एक गर्मी लगती है, कुछ मट्टी जो है ना वो ठंडी होती है, गर्म ठंडी मैक्स हो जाती है, बच्चों को सुकून आता है खेलने में, वो फिर खेलना शुरू करते हैं। मैं देख रहा था सुमैया और बुशरा और अक्सा जो है ना उधर खेल रहे थे गेड़ के साथ। वहाँ पे थोड़ी कच्ची मिट्टी कम थी लेकिन कलर की वजह से उखड़ी हुई होती है। हाँ तो इन्होंने फिर जाके सारी इकट्ठी कर लिया, ऐसे बना लिया कि हम केक बना रहे हैं। सुबह सुबह तो उधर मैंने देखा तो सारी मट्टी मट्टी नजर आती है। वो असल में ये है कि अक्सा सुबह सुबह उठती है ना, उसको बड़ा शौक है केक का। वो कहते केक काटे, केक काटे, वो केक बनाती है, केक काटती है। हाँ चले जी, अभी ये बात हो गई है तो अभी आपको एक सनेहा देना है। सनेहा क्या होता है? स्नेहा स्नेहा होता है कि आपकी जो है ना कज़न हाजरा की सास, उसकी रात कॉल आई थी। किस टाइम? लेट नाइट आई है, 10-11 बजे आई थी। आप उस टाइम सोए हुए थे क्योंकि हमें टाइम से नींद आ जाती है, सुबह हम टाइम से उठते हैं ना तो फिर टाइम से सो जाते हैं। खैर थी? हाँ वो कह रही थी कि शादी के बारे। अच्छा। हाँ हमें जो है ना शादी का क्या सोचा है, या शादी देते हो कि नहीं देते? तो शादी करें, हैं? फातिमा की शादी करें, फातिमा की करें? पहले हाजरा की करेंगे। हाजरा की शादी, हाजरा की, हाँ हाजरा की शादी करेंगे, फिर फातिमा की करेंगे। फातिमा की। हाँ जी, अच्छा का जूता फातिमा हाँ पढ़ रही है। अभी फातिमा पढ़ाई कर रही है, छोटी है। हाजरा बड़ी है, ताहिर है, यकूब है, उन सब को पढ़ना के उनकी शादियां करके फिर हाँ इंशाल्लाह शादी करेंगे। आपकी सालगिरह करें, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, केक काटेंगे। हाँ आपका न्यू घर बन रहा है ना? वो कहती है तुम करोगे हैप्पी बर्थडे, हाँ हम उम्मे हबीबा की करेंगे सालगिरह। गुब्बारे भी लेंगे। हाँ उम्मे हबीबा की सालगिरह साल की हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि इसकी कब हम करें। ठीक है, गाड़ी पे जाएंगे, केक भी ले आएंगे। अच्छा आपने क्या बताया फिर उसको? रात जो कॉल आई थी मैं उनको क्या कहा, मुझे उन्होंने बात की है, मैं उनको कहा है कि आपका भाई सुबह उठेगा फिर मैं उनको बताऊंगी, यानी तो सलाह मशवरा सलाह करेंगे, फिर मशवरा। आपको बताएंगे। हाँ जी,
और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं था ऐसे जो उसको मैं बोलूं। फिर मैं यही सोचा, मैंने कहा हमें जो है ना अभी मौका दो सोचने का। फिर मैं आपके भाई को भी बात करूंगी, वो जो कुछ करेगा उसको पता है। घर का सरबराह वही है, मैं तो नहीं हूँ घर की बड़ी। हाँ जैसे होते सलाह हाँ लेकिन आपको तो घर के हालात का पता है ना, तो उसको आप कह देती देने के लिए भी अभी कुछ आप ठहर जाओ। तो हमने जगह बनाई है, हमारा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। आपको पता है कि वो तो मैंने घर साहब का को कहा काम ही है। हमारा अभी अधूरा खड़ा है। जैसे हमने स्टोर रूम बनाया है, उसके पल्ले वगैरह नहीं लग पाए हमसे। अलमारियां बनवाई हैं 2 कमरों में, वो उनके पल्ले नहीं लगे। यानी घर का कोई कलर वगैरह कुछ नहीं किया, आपको पता वो है। मैं इनको कहा था सारा कुछ। मैंने कहा देखिए हमारा काम अभी जो है ना आधा रुका हुआ है। हमने सिर्फ सर्दियों की रिहाइश के लिए सिर्फ बिजली की वायरिंग कराई है, वो भी उधार से कराई थी। अभी उनके देने उनका 17,000 बना था बिजली की वायरिंग का, तो उसको 10,000 मैंने दिया था, तो बकाया उसका देना है। ये सोच के आप उनको कहा कि हम सलाह मशवरा करेंगे फिर आपको बताएंगे। वही बात चलो की ये है तो ना आपने मैं। अच्छा कह दिया उसको। नहीं मैं और बात कोई नहीं की, बस उनने ये बात मुझे की है। मैं उनको यही कहा है, मैंने कहा आपका भाई सुबह उठेगा, फिर मैं उसको बताऊंगी, जो बात होगी वो खुद भी आपको बताएगा। और मेरे पास इतनी ज़्यादा अल्फाज नहीं है। फिर यही आपको पता है कि अभी हम जगह बनाई है, अभी 1 मंथ मतलब है कि हुआ है हमारी जगह रुक गई है। हाँ। तो हमारे पास नहीं फुर्सत थी, ना ही हम आगे काम शुरू करवाए। जैसे आपको पता है वो बैठक के एरे डलवा के हमने छोड़ दिया है। अंदर वाला काम हमारा बात 2 खड़े हैं, और कमरे के अंदर जो है ना वो काफ़ी काम रह गया था, वो भी हमने नहीं करवाया। किस लिए नहीं करवाया? इसीलिए नहीं करवाया कि कुछ होता हमारे पास तो फिर हम ये मुकम्मल कर देते। बाकी शादी की बात है, उन्होंने कहा शादी की बात ये वो मैं तो कह रही देनी हूँ। है, आज भी देनी है, कल भी देनी है। हाँ। वो तो सही बात है। उन्होंने बाकी कहा ये है जगह कि का ये नहीं होता कि आप कहो हमारी जगह मुकम्मल हो जाए तो हम जो है ना शादी दें। ये नहीं होता कि आपके साथ की छत चलो कुछ बन गई है, आप ये करो चलो साथ। करना है ना। हाँ फर्ज अदा करना है, आपके सर पे वजन है। फिर मुझे ये ना कहो कि आप जो है ना हमारे से शादी नहीं ली, हम आपको 6 मंथ हो गए निकाह दिया है, फिर आपने हमें बुलाया भी नहीं है। हम मेरा हक करता था, मैं आपको बुला दिया है, फिर आप आगे जो करो आपकी मर्जी है। सही। बाकी ये होता है कि एकदम तो नहीं होता ना। यानी उनकी तैयारी मुकम्मल है, हमारी देर है। हाँ सही। बस आपने सोचना है जो कुछ करना है। आप बताओ कि आपने क्या करना है, आपकी जो राय है वो आप बता दो उनको। बस मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता, सलाह मशवरा करेंगे। हाँ तो 1-2 दिन उसको कहो हमें मोहलत दो, सही है। हम सोच लें, कोई देख लें घर के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या है, कुछ बनता है हमारे से नहीं बनता। ऐसे हम हाँ कहें दे, फिर बाद में ये बंदा पछताएगा। आखिर कुछ बेटी को जहेज के लिए कुछ चीज़ें लेनी होगी, आखिर देना है, हर कोई अपनी बेटी को देता है। साफ ज़ाहिर है मैं उनको ये बात की है, मैंने तो कहा हमने देखिए इस जैसे टाइम पे कुछ भी नहीं बनाया, आपको पता है उसके लिए। यानी कोई कपड़ा, कोई बर्तन, कोई बिस्तरे वगैरह जैसे होते हैं, फर्नीचर होता है, कुछ भी नहीं लिया हमने। बिल्कुल। हमने कहा अपना घर कंप्लीट करेंगे, बरामदा वगैरह बनाएंगे, घर का मुकम्मल वो करके ना सेटअप, फिर बाद में शादियों की सोचेंगे। हाँ जी। तो बस जैसे अल्लाह पाक को मंजूर था, इतनी हमारा घर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाल्लाह देखेंगे, फिर उन बताएंगे भी, बहन बहन से शेयर करेंगे, तो बहन भाई बताएंगे कि राय देंगे हमें। ये असल में होता है देर 1-2 मंथ कैसे करें, हम यही कहते हैं। उनने ये कहा है कि आप जो है ना अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं कि वैसे भी हमारे 2-3 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है सामान वगैरह लेने के लिए, सामान वगैरह इकट्ठा करने के लिए कुछ टाइम लगता है ना। वो तो आपकी बात सही है, सामान लेने से, हाँ। रखने से, सोचने से बंदे का महीना तो गुजर जाता है। आखिर फिर शादी की डेट भी पक्की करनी है। अभी तो निकाह हुआ है, फिर शादी की डेट भी पक्की करनी है। फिर पता लगेगा कि अगले मंथ में रखते हैं। हाँ ये मंथ तो खत्म हो गया है ना। हाँ जी। आज 26 डेट है ना। हाँ 26 है। बाहर तो ज़्यादा शोर था, हमने कहा चलो अंदर जाके बहन बहन से वीडियो शेयर कर दें। हाँ क्योंकि शोर बच्चों का ज़्यादा होता है ना, फिर आवाज़ हमारी नहीं आती, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने कहा चलो अंदर बैठ के बात कर लें और बहन भाई भी सुनेंगे जो क्या वैसे बात बच्चे छोड़ने वाले तो नहीं है, वो आ जाते आ हैं। गई है अक्सर अक्सर बाहर जाके तैयारी कर लिया है। हाँ तैयारी हो गई है। ये जाओ रोटी ना बैठ के खाया करो, उधर जाके रोटी खा लो फिर आ जाना। हाँ जी चले। तो आपकी क्या राय है, आपने क्या किया है, उनको क्या बताना है, क्या करना है? मैं क्या कहा है, क्या करना है, मैं तो यही कहती हूँ आप शादी दो उनको। पहले भी उनने 2 बार कहा है, वो तो बार बार मुझे कहती है ना, आप तो सुनते भी नहीं।
آپ تو اپنے کام پہ مصروف ہوتے ہیں. یار مجھے پتہ ہوتا تو میں ان کو پہلے بھی میں نے کہا تھا شادی کے لیے، جب میں نے جگہ نہیں بنائی تھی، یہ کمرے 2 ہم شروع نہیں کیے تھے، اس ٹائم میری فرصت تھی. میں نے کہا ان کو، تو انہوں نے کہا ہماری ابھی فرصت نہیں ہے، ایسے کہا تھا نا. تو اب ان کی فرصت کچھ ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے غریب ہیں. تو ان کو میں کہوں کہ آپ دیتے پترے تھے خود بنو، سب کچھ جہیز کا سامان خود لو، تو وہ نہیں اٹھا سکتے وزن. دیتے پترے تھے، میں ان کو کہا ہے، میں ان کو یہ کہا ہے کہ میں کہ آپ جو ہے نا ہمیں تانگ تو کر رہی ہے شادی کے لیے کہ آپ جلدی مجھے شادی دو. آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے جگہ آپ کی بنی کھڑی ہے، جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، چودیواری سارا کچھ ماشاءاللہ ہے، اچھا گھر ہے. باقی یہ ہے کہ بیٹی کو ایسے تو کوئی نہیں لے کے جاتا، نہ ہی آپ جو لے کے جا رہی ہو نا، آپ کی تو بیٹی ہوگی نا. باقی یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں تانگ کر رہی ہے تو پھر آپ دو سامان، ہم آپ کو شادی دیتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں بھی غریب ہوں، میرے 2 بیٹے کام کرنے والے ہیں، ایک وہ شادی شدہ ہے، ایک دوسرا وہ جو ہمارا داماد ہے وہ بھی ابھی کام کر ہے، اس کی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے انکم. میری تو تازی ہے نا، میں کیسے کروں کیونکہ میں بھی اپنے گھر کا اخراجات بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، ٹائم برابر انسان کو لگ جاتا ہے، سامان برابر ہوتا ہے. تو میں آپ کو دوں پھر میں ان کے لیے لوں تو میرے کے لیے جو ہے نا مسئلہ بنے گا. میرا اتنا نہیں ہے فرصت. چلو ایسے کرو کہ کچھ آپ کٹھی کرو کچھ میں کرتی ہوں، تو شادی ہمیں دو. میں نے کہا ایسے ہم کیسے کٹھی کریں، ہمارے پاس تو ابھی فی الحال آپ کو پتہ ہے ہم نے پلاٹ لیا ہے، جگہ بنائی ہے. پھر اس کے بعد جگہ بنائی ہے کیونکہ ہماری جگہ کم تھی سونے کے لیے، سردیاں آ گئی، ہم نے کہا چلو بچوں کی کچھ سال کی چھت بن جائے گی. اس ٹائم انہوں نے بھی کہا کہ چلو آپ کمرے بنوا لو، چلو آپ کے بچوں کی چھاؤں بن جائے گی سردیوں کے لیے، اور بعد میں جیسے بھی ہوگا پھر دیکھیں گے. تو پھر ہم نے اپنے کام لگا دیا ہے. تو ہم نے کہا چلو کچھ دن آپ لیٹ کرو گے، ابھی ایک منتھ ہوا ہے تو پھر آپ کہا ہے ہمیں شادی دو. نہیں ان کا حق تو بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جب احمد والی جگہ پہ بیٹھے تھے نا، ہاں ہم نے حاجرہ کا نکاح اس ٹائم دیا تھا، جی بالکل، ایسے نا جہاں پہ منشی رہ رہا ہے منشی اس رہ جگہ پہ بیٹھے تھے. ہاں تو ادھر سے ہم ادھر آئے، کم از کم کتنے منتھ ہو گئے، 6 منتھ سے اوپر ہونے والے ہیں کم از کم. ہاں اندازہ لگا رہا ہوں ہاں اندازہ تو ہے، 5-6 منتھ تو ہو گئے ہیں نا. ہاں جی. تو پھر وہ تو ان کا حق تو ہے، انہوں نے لینا تو ہے. انہوں نے آ کر تھوڑی تھوڑی کٹھی کی ہوئی. میں تو آپ کو اس ٹائم کہتی تھی نا، میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ شادی دیں، بعد میں جو کام ہوگا کرائیں گے. تو اس ٹائم میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا میں نے 1 کمرہ بنایا ہے، باقی جو ہے نا ابھی شادی دینے کی میری فرصت ہے، میں آگے کام کرانا ہے. ہمارا 1 کمرہ تو پورا نہیں ہوتا نا، ہم آگے بھی کمرے بنانے ہیں فیملی کے حساب سے. آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردیاں آنے والی ہیں. انہوں نے کہا چلو آپ کام کرا لو پھر بعد میں دیکھ لیں گے، ہماری ابھی فرصت نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اب ان کی تھوڑی بہت ہی فرصت ہو گئی ہے تو وہ مانگ رہے ہیں شادی. ٹھیک ہے تو ان کو کہہ دو آپ 2-4 دن ہمیں تھوڑی مہلت دو، ہم صلاح ثواب کر لیں. جیسے صبا احمد ادھر نہیں ہیں، وہ ادھر باہر گئے ہوئے ہیں، عائشہ شاید بھی ہیں، یعنی پوری فیملی ہم بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے بھی کیسے کریں. حالات تو ہر کسی کے ایسے ہیں، جیسے ہمارے ہیں ان کے بھی ایسے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ شادی دینے سے پھر آپس میں مشورہ کرنا لازمی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو آپس میں ہوں گے، پھر ہم بیٹھ کے مشورہ کریں گے، پھر جو رائے ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. ہاں ابھی ابو جان بھی ادھر نہیں ہے، ابو جان بھی آ جائے گا، اور صبا احمد شاہد وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہے، وہ بھی آ جائے گا، اس سے بھی صلاح کریں گے. تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ باقی روکتا تو کوئی نہیں ہے کہ آپ شادی نہ دو، شادی تو لازمی دینی ہے. لیکن اچھی بات تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیاں ساتھ میں ہوں. وہ کہیں گے ہم باہر تھے تو آپ نے شادی دے دی ہے، ہمیں نہیں بلایا ہے، یہ ہے وہ. پھر آپس کی بات یہ ہوتی ہے نا، اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے. بالکل میں یہ بات پھر وہ مشورہ دے گے ابھی دینی ہے نہیں دینی ہے، دیر بعد دینا ہے، 1 منتھ بعد دینا ہے، جیسے وہ رائے سب دیں گے. یہ ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا فرصت کا حساب ہے کہ شادی ہے، چلو ہم اپنی بیٹی جہیز کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر بچے ہیں، ہر کوئی جو شادی ہوتی ہے نا، شادی کے لیے سامان وغیرہ لینا، شاپنگ کرنی، ہر کوئی کو اپنی جو ہے نا شاپنگ تو کرنی ہوتی ہے نا. ہاں ہر حالات کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹائم کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا. مزہ تو وہ ہوتا ہے جو سب اکٹھے ہوں، مشورہ ہو جائے تو پھر مزے کی بات یہ بنتی ہے. ایسے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا. نہیں میں ان کو یہی بات کہی تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ دیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا. انہوں نے کہا میں آپ کو سجھا رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا میں ادھر سے
सब कुछ इकट्ठा कर लूँ तो फिर आप कहोगे उसको कहो आप ना इकट्ठा जो कुछ करना है करो, हाँ बस जब आपका इकट्ठा हो जाए फिर हमें बताना। हमारे भी जो बाहर गए हुए हैं सबा अहमद वो भी आ जाएंगे, सब हम इधर आए मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह। शादी देनी है, आज भी देनी है, कल भी देनी है, ये फ़र्ज है हमारे ऊपर। ये तो अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि ये औलाद जो है ना ये पराई होती है, ठीक है, घर बिठाने की नहीं होती। बाकी ये है कि बाकी हालात तो हमारे बहन भाई भी देख रहे हैं, वो भी मशवरा देंगे हमें, तो इंशाल्लाह हम क्या करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर उनसे कॉल पे बात करेंगे हाजरा की सास के साथ, फिर आपने कॉल भी लगाएंगे व्लॉग में, फिर बातें होंगी। आपको पता लग जाएगा जो क्या उनकी जना राय है, वो क्या कह रही है। फिर हालात ऐसे हैं कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के फिर उधर भी जाना होता है, फिर उधर भी जाएंगे इंशाल्लाह, उनके घर बैठ के बातें शातें होंगी, वो वीडियो में आती है। बिल्कुल फिर उनके साथ जो गपशप लगेगी इंशाल्लाह वो आपके सामने होगी। हाँ ऐसे है ना। हाँ जी ऐसे भी। तो अभी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कितना क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर आपने भी कमेंट में बताना है, अभी दे दें शादी, देर कर दें, ये है वो है। अभी सर्दियाँ है, मौसम भी ठंडे सर्दियों में यार कुछ नहीं होता। सर्दियों का ये होता है कि रात की ठंड होती है। ये होता है कि मेहमान वगैरह बाहर के जो शादी आ जाए ना हमारे लिए तो कोई टेंशन नहीं। हमारे 2 कमरे बने, एक कमरा हमारा खाली है उधर से वो वैसे आयशा शायद की जगह भी आपको पता है, बाद 1-2 दिन लगने हैं वो तैयार हो जाएगी, वो तो इधर से चले जाएंगे। हमारा कमरा मुकम्मल ये वेला हो जाएगा, वो फ्री खड़ा है। चलो जो 10-15 मेहमान आ जाते हैं चटाई बिछा के बंदा सुला देता है। चारपाई नहीं डालेंगे, हमारे कौन से बिरादरी आने वाली है, हमारे आएंगे तो अपने बहन भाई आएंगे, जो रिश्तेदार हमारे यहाँ करीबी वो आ जाएंगे। 10-12 बंदे आएंगे, इतना ही हो गया। हमारे अंदर चटाई बिछा के फिर सुला देंगे। ये कोई मसला नहीं है। फिर ये ही मसला है, वो सोचना होता है वो सामान के लिए क्या, वो चटाई तो बिछा के सुला देंगे, उनके लिए आखिर कोई रजाई वगैरह, कोई कंबल वगैरह, कोई गद्दे वगैरह मांग के ले आएंगे। कहाँ से मांग के ले आएंगे। ये तैयारियां पहले बंदा करके रख देता है, तो फिर कोई शादी की सोचता है। इतनी नहीं है कि हम अपनी पहले बेटी का सामान भी ले, अपना भी ले, इतनी तो नहीं है ना। बस शादी के दिन यही होता है हमारे पास रिवाज है, आपको पता है कि जब भी बेटी की या बेटे की शादी शुरुआत होती है तो फिर वो जब शुरू वाले दिन जो है ना एक दूसरे से बिस्तरे चारपाइयाँ उठा लेते हैं। हाँ वो तो मांग लेते हैं, एक रात के लिए कोहार कोई दे देता है। चलो टाइम में गुजर जाता है। फिर इतनी हमारे पास तो नहीं है हम पहले अपने 20-25 बिस्तरे बनाए तो फिर हम अपनी बेटी की शादी दें, इतनी तो नहीं हो सकती ना। बाकी ये है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी अच्छा करेगा। सोच यही इंसान की होती है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे सर पे जो फर्ज है ना ये खैर खैरियत से उतर जाए, हम यही सोचते हैं। बाकी आगे भी हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको पता है उनके भी इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सोचनी होती है। जैसे ये है और भी हैं, ताहिर खान है, यकूब खान है, फिर सब के लिए जो ना सोचना है आहिस्ता आहिस्ता आखिर फुर्सत के हिसाब से जैसे होता जाएगा। आखिर शादियां सब की करनी है। बाकी ये है पहले जो है ना हाजरा है, हाजरा की वो एक दिन पहले भी सिस्टर कह रही थी कि आप जो है ना हाजरा की शादी कब कर रहे हो। बाकी हाजरा की शादी का माशाल्लाह 2 मंथ हो गए, उसकी सास कह रही है मुझे, तो मैं उनको झला हुआ था। मैंने कहा अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आप ऐसे करें, चलो ठीक है आपको जल्दी है शादी करनी है तो फिर कुछ जो है ना सामान आप इकट्ठा करो, फिर मैं शादी की डेट आपको दे देती हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है ना। फिर उसने ना कह दिया, उसने कहा मेरे से जो होता है मैं वो करूँगी। हाँ। आपने करना है, कुछ आप करो, कुछ मैं करती हूँ। फिर यही उनकी सलाह बनी है। अभी तो हमारी सलाह तो बननी है, उनकी घर की सलाह पता नहीं क्या है, फिर उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। तो हमारी सलाह तो ये है कि हम कुछ बातें ऐसी होती हैं शेयर करनी होती है, कुछ बातें ऐसी नहीं होती शेयर नहीं करनी होती। वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक एहसानी करे कि हम जो बात करते हैं अच्छी करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे जो बहन भाई देखने वाले हैं हमारी सब अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ हम भी फैमिली बना के ये बात शेयर करते हैं कि वो भी बेटियों वाले हैं, सब अपने बच्चों वाले हैं कि हमें अच्छा मशवरा देंगे, अच्छी सलाह देंगे कि हम जो है ना इतनी दिन ज़्यादा आपको पता है कि नहीं गुजार सकते कि आजकल के जो हालात है ना, बेटियों की शादी जितना भी हो। मेरी एक सिस्टर है सबिया सिस्टर, वो भी कह रही थी कि आप जो है ना आप ही ऐसे करें कि शादी जो है ना बेटी की दे दें, क्योंकि पराया माल होता है, आपने निकाह कर दिया है, बस उनका जो है ना अभी ये तो होती है रस्म शादी की, बाकी होता है असल में निकाह हो गया, फिर बिठाने का क्या फ़ायदा आपको। आप उनको जो है ना शादी दे दो, जो भी उससे हो सके वो अपना दे के अपनी बहू को ले जाएं।
تو میں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ پتہ نہیں کیا اتنا سامان دیتے ہو نہیں دیتے، آپ کی مرضی ہو، آپ کو پتہ ہوگا. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسان سے ہو سکے زیادہ ہی نہ تو اپنے گھر کا جیسے ہوتا ہے 1 2 4 ہوتی ہے، برتن ہوتے ہیں کھانے پینے والے، رضائیاں ہوتی ہے، بسترے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں گھر کے، تو وہ جو ہے نا اپنی بیٹی کو. باقی سونے جو ہے نا وہ تو ہماری اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سونا دے بھی نہیں سکتے. ہاں صاف ظاہر ہے کہ بات غلط نہیں ہے، نہ ہی میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ آج کل کا جو حالات ہے نا، ہم بھی دیکھیں ابھی گولڈ نہیں کانوں میں پہنا ہوا، ہمارا بھی یہ کوڑ کھڑا ہے. باقی یہ ہے نصیب ہر بیٹی کا اپنا ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے. آپ سب بہن بھائی دعا کرنی ہے میری بیٹی کے لیے، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، انشاءاللہ آگے بھی اچھا نصیب بنائے گا. تو ابو جان آ جائے گا، پھر جو صلاح مشورہ ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا. پھر ادھر سے بھی حاجرہ سے سسرال والے سے بھی بات کریں گے، پوچھیں گے جو وہ کیا کہتے ہیں. ہماری صلاح تو یہی ہے، ہم تو یہی کہا ہے، میں آپ کے بھائی کو بھی کہا ابھی. چلو عائشہ بیٹھے، وہ پہلے بھی سنا ہے، بیٹھی تھی. ہاں 1 2 باتیں اس سے بھی کر لیتے ہیں، ہاں جی پھر جیسے ہوگا انشاءاللہ بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے. ہاں جی بالکل. بی بی ماشاءاللہ کپڑے چینج کر لیے. ہاں اچھا، کالا سوٹ لگا لیا ہے، لال شلوار پہن لیا ہے. صحیح ہے. پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ہے شلوار، وہ لاسٹک نہیں پہنا ہے میں. چلے ایسا میں وہ حاجرہ کی شادی کی بات ہو رہی تھی تو میں پوچھنا ہے کہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے نا تھوڑا بات، تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا دل میں سوچا ہوا ہے کہ حاجرہ کی شادی کا دے نہ دے؟ صلاح ہوتی ہے نا. ہاں ابھی اس کو بھی تھوڑے دن ہے نا، پھر ویسے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ مہینے کھان تک ویسے لو بھی، کیونکہ یار جو ڈیٹ مقررہ ہوتی ہے نا، یہ منتھ ختم ہو گیا ہے، آج 24 ڈیٹ ہے. 26 ڈیٹ ہے. اگر شادی کی ڈیٹ پکی کرنے آئیں گے نا، اگلے منتھ کی رکھیں، وہ 17 رکھیں، 20 رکھیں، 22 رکھیں، ان کی مرضی ہے. پھر وہ تو صلاح مشورہ ہوگا پھر کریں گے، یعنی کہ مہینہ خانہ ایک رہ گیا ہے بس. تو یہ ہے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ ابھی سوچیں سب مل کے. ابھی صبا احمد بھی نہیں ہے، کو بھی انشاءاللہ جب شادی کی ڈیٹ رکھیں گے 2 3 یہ چلنے پھرنے کی ہو جائے گی. ہاں تو مسئلہ بھی طبیعت ٹھیک ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، باقی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو جائے گا، 2 مہینے. تو آخر فرض ہے ادا کرنا تو ہے نا. ہم نے کون سا جھومر تاڑیاں لگانا ہے، تو ہاں فنکشن ہوگا ہم بھی دیکھ لیں گے ساتھ میں. صحیح ہے. تو اس لیے بس یہی ہوتی ہے. صحیح ہے، بہت اچھی خوشی کی بات ہے، فرض ادا ہو جائے گا. تو پھوپھی نے پھر کیا کہا ہے؟ وہ تو کہتی ہے شادی دو مجھے، میں تو تیاری مکمل کر لی ہے. باقی میں نے کہا ہمارے حالات تو کچھ آپ نے دیکھے ہیں، میں پہلے بھی ان کو بتایا تھا کہ ہم جب یہ 2 روم نہیں بنائے تھے، میں ان کو کہا میری فرصت ہے، آپ شادی لے لیں. جی بالکل. تو انہوں نے کہا ہماری فرصت نہیں ہے اس ٹائم. میں نے کہا ہماری ہوتی تو آپ کی نہیں ہوتی، پھر تمہاری ہوتا ہماری نہیں ہوتی. تو میں نے 2 روم بنوا کے کھڑا دیے ہیں، ابھی ان کے کام بھی آپ کو پتہ ہے مکمل نہیں ہوئے ہیں. تو ہم آپس میں مشورہ کریں گے، دیکھیں گے. آخر یہ شادی تو دینی ہوتی ہے، اوکھے سوکھے ہو کے بندہ انشاءاللہ تو ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں. یہ فرصت کی بات یہ ہے کہ آخر بیٹی کو جو ہے شہد کچھ دینا تو پڑتا ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں، چلو 5 7 سوٹ کپڑوں کے جیسے ہوتے ہیں جہیز میں، وہ جائے نماز لوٹا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. آخر 4 پائیاں 1 2 ہوتی ہیں، اس میں جیسے کوئی سامان برتن وغیرہ کھانے پینے کے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بندہ چلو بنا کے دے دے. باقی آج کل سونے پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا، غریب بندہ کہاں پہنچ سکتا ہے. باقی یہ چیزیں جیسے رسم ہوتی ہے وہ کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل. تو آپ سب نے مشورہ دینا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے. پھر سب احمد بھی آ جائیں گے انشاءاللہ 1 2 دن تک، پھر جیسے ہوگا بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے. تو ویڈیو ہماری مکمل ہو گئی، یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، سب بہن بھائی زندہ باد. اللہ حافظ.